नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नस्सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौक़ूता। आज की इस वीडियो में आप दोस्तों के सामने नमाज की शुरूत के बारे में बात की जाएगी, यानी कि कंडीशंस ऑफ सलाह के बारे में बात की जाएगी। हम अपने छोटे बच्चे को जब किसी स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए लेके जाते हैं ना, तो स्कूल वालों की कुछ कंडीशंस होती हैं जो हमें फिल करनी ज़रूरी होती हैं। उन कंडीशंस में से मिसाल के तौर पे बच्चे की मिनिमम एज इतनी होनी चाहिए, बच्चा टॉयलेट क्वालिफाइड होना चाहिए, बच्चे को अल्फ़ाबेट बेसिक अल्फ़ाबेट की पहचान होनी चाहिए। अगर ये शुरूत बच्चे में मौजूद हैं तो ही आपका बच्चा स्कूल में दाखिल हो सकता है, वरना आपका बच्चा स्कूल में दाखिल नहीं हो सकता। इसी तरीके से नमाज की 6 शुरूत मैं आज आपके सामने रखूँगा। अगर किसी भाई में ये 6 शुरूत मौजूद हैं, अगर किसी बंदे में ये 6 शुरूत मौजूद हैं तो ही वो बंदा नमाज पढ़ सकता है, वरना वो नमाज नहीं पढ़ सकता। उन 6 शुरूत में से सबसे पहली शर्त कौन सी है? उन 6 शुरूत में से सबसे पहली शर्त है दुखूलुल वक्त, वक्त का शुरू हो जाना। इस बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने कलाम पाक में इरशाद फरमाया, सूरत निसा सूरत नंबर 4 आयत नंबर 103। इरशाद फरमाया, इन्नस्सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौक़ूता, यकीनन मोमिनों पर नमाज मुकर्रर वक्त पर फ़र्ज़ है। यानी कि अगर कोई फजर के टाइम पे इशा की नमाज़ पढ़ना चाहता है तो क्या वो पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता है। क्यों? इसलिए नहीं पढ़ सकता क्योंकि इशा का वक्त अभी स्टार्ट नहीं हुआ। नमाज पढ़ने के लिए वक्त का शुरू होना ज़रूरी है। दोस्तों, नमाज की शुरूत में से दूसरी शर्त है इज़ालतुन निजासा, कोई भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। कहाँ पे नहीं होनी चाहिए? 3 जगह आपने याद रखनी है। नंबर 1 जिस्म पर, नंबर 2 कपड़ों पर, और नंबर 3 जिस जगह पर आप नमाज पढ़ रहे हैं ना, उस जगह पर कोई भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। गंदगी किसे बोलते हैं? क्या पसीने का आना ये गंदगी है? हाँ, पाक होना चाहिए, साफ़ सुथरा रहना चाहिए, लेकिन पसीने का आना गंदगी नहीं है। मिट्टी का लग जाना है, ये गंदगी नहीं है। तो अगर आपके कपड़ों पर मिट्टी लगी हुई है या फिर पसीने के कुछ दाग लगे हुए हैं तो आप नमाज पढ़ सकते हैं। यहाँ पे गंदगी से क्या मुराद है? कुत्ते का लुआब लग जाना, हैज़ का खून, इसी तरह पेशाब पखाना वगैरह, ये गंदगी यहाँ से मुराद है। अगर ये चीज़ें मौजूद हैं आपके जिस्म पर या कपड़ों पर या जिस जगह पर आप नमाज पढ़ रहे हैं उस जगह पर, अगर इनमें से कोई एक चीज़ भी मौजूद है तो आप नमाज नहीं पढ़ सकते। दोस्तों, नमाज की शुरूत में से तीसरी शर्त है अत्तहारतु मिनल हदथ, बड़ी और छोटी नापाकी से पाकी हासिल करना। बड़ी नापाकी से क्या मुराद है? मनी का खारिज होना, एहतिलाम का हो जाना, बीवी के साथ ताल्लुकात कायम करना, ये बड़ी नापाकी है। इससे पाकी कब हासिल होगी? जब हम गुस्ल करेंगे। छोटी नापाकी से क्या मुराद है? छोटी नापाकी से मुराद है गैस पास हो जाना, और इसी तरीके से बैतुल खला जाना, अपनी हाजत पूरी करने के लिए गहरी नींद सो जाना, ये छोटी नापाकी है। छोटी नापाकी से पाकी कैसे हासिल होगी? वज़ू के ज़रिए छोटी नापाकी से पाकी हासिल हो सकती है, हम नमाज पढ़ सकते हैं। इस बारे में आपको बतलाना चाहूँगा, सही मुस्लिम के अंदर एक हदीस मौजूद है। हदीस नंबर है 227। ला तुक़बलु सलातुन बिग़ैरि तहूरिन, अल्लाह रब्बुल आलमीन नमाज को बग़ैर तहारत के कबूल नहीं करते। दोस्तों, इस हदीस से मालूम हुआ कि नमाज पढ़ने के लिए तहारत ज़रूरी है। दोस्तों, नमाज की शुरूत में से चौथी शर्त है सतरुल औरा, सतर को ढकना। इस बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने कलाम पाक में सूरत आराफ सूरत नंबर 7 आयत नंबर 31 में इरशाद फरमाया, या बनी आदम खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद, ए आदम के बेटो, जब तुम मस्जिद में जाओ ना नमाज के टाइम पे, तो ज़ीनत इख्तियार करो, खूबसूरती इख्तियार करो। मुफस्सिरीन ने इंद कुल्ली मस्जिद की वजाहत करते हुए बतलाया कि इससे मुराद नमाज का वक़्त है, यानी कि नमाज के वक़्त आप खूबसूरती इख्तियार किया करें। दोस्तों, आइए आप जानते हैं कि मर्दों का सतर क्या है। इस बारे में सहीहुल जामे के अंदर हदीस मौजूद है। हदीस नंबर है 5583। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा बैन सुर्रति व रुकबती औरा, नाफ के नीचे और घुटने से ऊपर की जो जगह है, जो इसके दरमियान की जगह है ना, ये मर्द का सतर है, इसको ढांप के रखना चाहिए। और मुस्तदरक के हाकिम और सहीहुल जामे के अंदर एक हदीस मौजूद है। हदीस नंबर है सहीहुल जामे के अंदर 4157, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गत्ती फ़ख़िदक फ़इन्नल फ़ख़िद औरा, रान को भी ढक के रखें, क्योंकि रान भी ये भी सतर में से है। ये जो थाइस है ना, ये भी आपने ढक के रखनी है। नाफ के नीचे और घुटने से ऊपर जितनी भी जगह है, इसको आपने कवर करना है और फिर आपने नमाज पढ़नी है। दोस्तों, इस बारे में एक अहम बात आपसे शेयर करना चाहूँगा कि नमाज में कंधों को भी ढकना चाहिए, कंधे भी हमारे कवर्ड होने चाहिए। सुनन निसाई के अंदर हदीस नंबर है 769। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला युसल्लियन्ना अहदुकुम फ़ित्तौबिल वाहिद लैसा अला आतिक़िही मिन्हु शै, तुम में से कोई भी हरगिज़ नमाज न पढ़े एक लिबास में जिसका कोई भी हिस्सा आपके कंधे पे मौजूद ना हो।
آپ ایسے کپڑے میں ایسے لباس میں نماز نہیں پڑھ سکتے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، جس کا کوئی بھی حصہ آپ کے کندھے پہ موجود نہ ہو۔ تو نماز پڑھتے وقت اس کا بھی دھیان رکھیں۔ ہمارے اکثر بھائی جب حج عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں نا، تو احرام کی حالت میں اکثر ان سے یہ غلطی ہو جاتی ہے، ان کے کندھے کورڈ نہیں ہوتے۔ دوستوں پینٹس یا ٹراؤزر کے بارے میں بھی یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ایسی پینٹس کا استعمال کریں جن سے آپ جب سجدے کی حالت میں ہوں آپ کا سطر نہ کھلے۔ اکثر لوگ پینٹس یا ٹراؤزر پہن کے نماز پڑھتے ہیں، جب وہ سجدے کی حالت میں جاتے ہیں تو ان کا سطر کھل جاتا ہے۔ اگر سطر کھل گیا تو بات یاد رکھیے گا کہ یہ کنڈیشنز آف صلاح میں سے ہے کہ اگر سطر نہیں ڈھکا ہوا آپ کا تو آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ کی نماز قابل قبول نہیں ہے۔ دوستو نماز میں عورت کے لیے خمار یعنی کہ چادر یا سکارف کا ہونا ضروری ہے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 641، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يقبل اللہ صلاۃ حائض الا بخمار، جب عورت حیض کی عمر تک پہنچ چکی ہو اس کی نماز اللہ قبول نہیں کرتے جب تک وہ خمار نہ پہن لے، یعنی کہ اپنے سر پہ چادر یا سکارف وغیرہ نہ لے لے، تب تک اللہ رب العالمین اس کی نماز کو قبول نہیں کرتے۔ تو عورتوں کو چاہیے کہ وہ سکارف یا چادر وغیرہ اپنے سر پہ ضرور رکھیں نماز پڑھتے وقت۔ دوستو اس بارے میں ایک اہم سوال آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ نماز کے لیے عورت کو برقع پہننا، دستانے پہننا یا پھر موزے پہننا یہ ضروری ہیں؟ میں آپ کو بتلانا چاہوں گا کہ یہ تینوں چیزیں ضروری نہیں اگر عورت اپنے گھر میں نماز پڑھ رہی ہے۔ اگر عورت گھر سے باہر نماز پڑھ رہی ہے تو یہ تینوں چیزیں پردے میں آتی ہیں، تو یہ تینوں چیزیں اسے پہننی چاہیے۔ دوستو نماز کی شروط میں سے 5ویں شرط ہے استقبال القبلہ، قبلہ رخ ہونا۔ اس بارے میں اللہ رب العالمین نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، سورۃ بقرہ سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 144، ارشاد فرمایا، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنا چہرہ آپ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تم جہاں کہیں پہ بھی ہونا تو اپنا چہرہ آپ نے مسجد حرام کی طرف پھیرنا ہے۔ جب بھی آپ نماز پڑھیں تو آپ نے اپنا رخ کس طرف کرنا ہے؟ مسجد حرام کی طرف کرنا ہے۔ اگر آپ مسجد حرام میں نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ نے اپنا چہرہ کس طرف کرنا ہے؟ صحیح بخاری کے اندر 72-52 نمبر پہ حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَوُجِّهَ نَحْوَ الْكَعْبَةِ، اگر آپ مسجد حرام کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں نا تو آپ نے اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کرنا ہے۔ دوستو نماز کی شروط میں سے 6ویں شرط ہے النیہ، نیت کرنا۔ نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو۔ اس بارے میں صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، حدیث نمبر ہے 1، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، وانما لکل امرئ ما نوى، ہر آدمی کے لیے وہی ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ الفاظ کے ساتھ نیت کرنا کسی سے بھی ثابت نہیں، نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ ہی صحابہ اکرام سے ثابت ہے، نہ ہی تابعین، نہ تبع تابعین، نہ ہی 4 اماموں سے، کسی سے بھی الفاظ کے ساتھ نیت کرنا یہ ثابت نہیں ہے۔ دوستو آپ نے یہاں پہ یہ بات یاد رکھنی ہے کہ دین وہی ہے جو اللہ کی طرف سے ملے اور جو ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر اور صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 1718 ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے میرے دین میں کوئی بھی نئی بات ایجاد کی وہ بات اس کی رد کر دی جائے گی، اس کو کوئی بھی فائدہ نہیں ملے گا۔ تو نماز میں نیت دل کے ساتھ کیجئے اور اپنی نماز کو شروع کیجئے، اور نیت کرنا یہ نماز کے لیے ضروری ہے، کنڈیشنز آف صلاح میں سے ہے۔ دوستو یقیناً یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہوئی ہوگی۔ اگر آپ نے اس ویڈیو سے کوئی نئی بات سیکھی ہے تو اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں تاکہ لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔